शुभ सकाल सांग मैंने केमती अच्छा आप मन थी ये आम शाग लगे तो ये मुझे पुदीना भी लगे खाली डाल लगी तो देखते केते सुंदर भाव में बड़ हो सारा काली जो शाग पापड़ होता देखो आज आम पुणी थे सुखी देचु कहीं काली भलसे सुखी नाला आज राजार सहयोग देखिकी मैं बहुत खुशी देखते से केमती पापड़ पकाऊँ आज धड़ा से देखा कहीं आम चाउल पड़ी आज तो फ्रेंड्स पापड़ आम पकई सारूँ एवं बहुत खरा है देखा जाऊ यहाँ केते दिन सुखुची ये भी 2 दिन ही लगे हो चलता केते सुंदर प्रजापति मुझे हनुमान मंदिर को आसती आउ सी गचर बसी उड़ीगला ये मंदिर में देखो केते सुंदर फुल होती देखो मंदिर आसिक देखला ये आसिक पूरा घर भितर सकाଳେ ହେଇଛି ଚକୁଳି ଆଉ ଭଜା ତ ଚାଲନ୍ ଶୀଘ୍ର ଖାଇକି ଆଜି ଆମ ଘରେ ହେଇଛି ଖେଚୁଡ଼ି ଆଉ ଡାଲମା ତ ମୁଁ ଏବେ ଘର ପଛପଟକୁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କଦଳୀ ଗଛ କିଛିଟା ଅଛି ତ ଏଠୁ ଆମର କଦଳୀ ପତ୍ର ନବାର ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ ପତ୍ର କାଟିବା ଏଇ କଦଳୀ ପତ୍ରଟାକୁ ମୁଁ କାଟି ସାରିଲିଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯିବା ଚାଲନ୍ ଯିବା ହଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଲଗେଇଛି ବାହାରେ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ତୁ ନିଜେ ଭିତରେ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ନା ଆରେ ବାଃ ଖାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଖାଇବାକୁ ଆସି ସାରିଲିଣି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ହେଇଛି ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମା ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଯୋଉଟା ଆମର ଘରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଇ ପାମ୍ପଡ଼ এটা হল শাগু পাম্পড় দেখুন পুরা ক্রিস্পি হয়েছি আর ভালো টেস্ট হয়েছি টেস্ট করে সারি আর এটা হচ্ছে আমার শাগু আর চাউল পাম্পড় সেটা भी পুরা बढ़िया ক্রিস্পি হয়েছি যে রেসিপি জানিବାକୁ চাহুଛନ୍ତି মতো কমেন্টরে কইবে মু রেসিপি আপনাদের সହିତ শেয়ার করদেবি